Jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran, Israel menjadi duri penghalang dengan terus menyerang Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Israel dan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab. Jelang pertemuan damai Amerika dan Iran, Israel terus membombardir Lebanon. Padahal poin kesepakatan damai seluruh pihak harus menghentikan perang secara menyeluruh, termasuk di Lebanon. Namun Israel menolak kesepakatan damai Iran-Amerika. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS-Iran dan akan terus gempur Lebanon dengan alasan membela diri. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku tak senang dengan cara Israel. Bahkan Trump mengkritik Israel dan serangan terbaru mereka di Beirut saat bertemu dengan Emir Qatar di G7 di Evian-le-Bain, Prancis. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Penandatanganan kesepakatan damai semula dikabarkan akan dilakukan pada Jumat 19 Juni, namun belakangan mundur menjadi Sabtu 20 Juni di Swiss. Pergesekan antara Amerika Serikat dan Israel rupanya makin mengemuka. Presiden Donald Trump tegas menyatakan dirinya tidak senang dengan cara Israel menangani Hizbullah saat ini, terutama jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran. Hal ini dinyatakan Trump di sela-sela pertemuan dengan Emir Qatar di perhelatan KTT G7. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and, you know. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penghentian pertempuran di Lebanon sebagai prasyarat kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan di markas Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa dalam pertemuan dengan para duta besar dan kepala misi diplomatik di Teheran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut unsur terpenting dari memorandum adalah penghentian permusuhan secara permanen termasuk Lebanon. Ia juga menegaskan setiap serangan militer di masa mendatang oleh Israel terhadap Lebanon atau pendudukan berkelanjutan atas tanah Lebanon akan menjadi pelanggaran terhadap memorandum ini. Sebelumnya hari Minggu 14 Juni Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Babak baru negosiasi Iran-AS akan dimulai setelah penandatanganan resmi berlangsung pada hari Jumat mendatang.
موضوعی هست که در تفاهمنامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ. Warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai AS dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni.